Hello everyone! Ito na nga guys, ito yan guys yung part 2 ng aming pagpunta sa Santa Rita sa Taytay Rizal. So ayan guys, malapit na kami guys sa aming pupuntahan. Ayan. Stay tuned guys. Malapit na kami guys. So, andito na nga guys kami sa Regina Rica. Ayan na gate. Ayan, napasok na kami dyan guys. Ayan, tapos magbabayad pala kami dyan guys ng toll gate. May toll gate siya. Ayan, papasok na kami guys. Ayan na. Ang haba guys ng biyahe natin. Kaloka. Super traffic na talaga guys. Okay. Ang haba na guys ng traffic. Yan, binibidyo na guys ni Juliet. Ang haba guys. Oh, pumusan na kami guys. Sobrang haba na guys ng traffic.
So, ayan guys, ang aming babayaran. May babayaran kami dyan guys. Ayan. Ayan guys. Kami na guys ang kasunod. Ayan. So, see. Pinakang toll gate guys nila. So, ayan, nagbayad kami. Tapos, papasok na kami guys doon. Maghahanap na kami guys ng parking. So, tanghali na nga kami guys. Kaya, pinakang dulo na kami guys nakapag-park ng aming sasakyan. Ayan. Ayan. Marami na guys naglalakad. So, kami, naghahanap pa kami guys ng parking namin. Ayun guys, nakahanap na kami ng aming parkingan. So, naglalakad na kami guys papuntang taas. Ayan, nauna guys si Hazel. Paakit na kami guys dyan sa church. So, ayun guys yung Mama Mary. Ang likot ng kamay ko dyan. Ayan, paakit na kami dyan guys. So, pagdating dito guys, ayan, nagpicture-picture muna kami. Ayan, sa puno ng kawayan. Kasi ang ganda guys ng view. Ayan. O, see? So, yun, natatanaw guys si Mama Mary. Si Regina Rica. Ayan. Tapos dito banda guys yung church. Picture muna kami dyan guys. Oh, ang aming kasamang baby, ayan, buti hindi siya umiiyak. Ayan, si Narby Vlog. So ayan, paakyat na kami guys dun sa church. Sobrang init guys. Ayan. Nauuna guys si Juliet. Ayan, paakyat na kami dyan. Papuntang church. I need somebody who can love me and my words. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work. Ayun guys, naka 13 minutes na guys. So, dito lamang guys yung tatapos ang aking vlog. Ay, part 3 pa lang. Ayan guys, part 3, part 4, ayan. So, ang daming food dyan guys na video. So, bye for now. See you